आज का दिन कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। एरीज के आज के जायचे के हिसाब से आज का दिन कारोबारी अफराद के लिए कुछ मामलात में एहतियात करने का दिन होगा। स्टूडेंट्स के हवाले से आज पढ़ाई पे कम तवज्जो देने या घर के बजाय दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से बच्चे अदम इत्मीनान का बाइस बन सकेंगे। आज का दिन नौकरी पेशा अफराद के उनके काम की तारीफ का दिन होगा। आज के दिन आपको करियर के हवाले से अच्छी खबर मिल सकेगी। आज आपकी फैमिली में खुशी का माहौल होगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। मैरिड ख़वातीन के हवाले से आज का दिन मसरूफ़ हो सकता है। आज के दिन आपको अपने हस्बैंड से की गई बात किसी और से शेयर नहीं करनी है। आज के दिन एरीज की पेशनगोई के हिसाब से आप लोगों को शाम तक कहीं दूर से कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर ब्लू और लकी नंबर 10 है। टॉरस के आज के जायचे के हिसाब से आज का दिन स्टूडेंट्स के करियर के लिए कुछ तब्दीलियां लेकर आया है। आज के दिन आपकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ मबजूल रह सकती है। आज का दिन कारोबारी अफराद के लिए माशरे में नाम बनाने का दिन होगा। आज किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकेंगे। आज का दिन मैरिड ख़वातीन के हिसाब से एक अच्छा दिन है। आज आपके रिश्तेदारों में आपकी कदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज का दिन फैमिली के हवाले से खुशी का दिन होगा। आज आप अपने घर में किसी बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट कर सकेंगे। आज का दिन नौकरी पेशा अफराद के लिए मिला जुला हुआ दिन होगा। आज आपका दिल काम की तरफ ज़्यादा गामजन होगा। आज के दिन टॉरस की पेशनगोई के हिसाब से आपको अपने गुस्से और गुस्से की वजह से मुंह से निकलने वाले अल्फाज को काबू में रखने की ज़रूरत होगी। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर ग्रीन और लकी नंबर 5 है। जिमिनाई के आज के जायचे के हिसाब से आज मैरिड ख़वातीन के जहन में कुछ नए ख्यालात पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ सकेंगी। आज का दिन नौकरी पेशा अफराद के लिए कुछ उलझन का दिन हो सकता है। आपको खुद पर यकीन रखने की ज़रूरत होगी। आज के दिन वो स्टूडेंट्स जो आर्किटेक्ट की तैयारी कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से नौकरी की पेशकश मिल सकती है। आज आपकी फैमिली में माहौल खुशगवार रहेगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाने का प्रोग्राम भी बना सकेंगे। आज का दिन कारोबारी अफराद के लिए खुशी का दिन होगा। आज कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके मुंतज़िर होगी। आज के दिन जिमिनाई की पेशनगोई के हिसाब से अगर आप घर तब्दील करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए अच्छा दिन है। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर रेड और लकी नंबर 3 है। कैंसर के आज के जायचे के हिसाब से आज कारोबारी अफराद को अपने छुपे हुए दुश्मनों के बारे में अफवाह फैलाने के लिए थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। आज मैरिड ख़वातीन की थोड़ी सी सेहत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके हस्बैंड कुछ परेशानी उठा सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए आज थोड़ा सा दिन परेशानियों के बारे में सोचने का दिन होगा। आज के दिन आपको तमाम परेशानियों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट्स के हवाले से आज का दिन अच्छा है। आज आपका दिन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहेगा। आज आपको पढ़ाई में आपके टीचर्स का ताउन भी हासिल रहेगा। फैमिली के हिसाब से आज का दिन मामूल के मुताबिक होगा। आज के दिन कैंसर की पेशनगोई के हिसाब से आप लोगों को गाड़ी एहतियात से चलानी है। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर येलो और लकी नंबर 21 है। लियो के आज के जायचे के हिसाब से आज का दिन नौकरी पेशा अफराद के लिए बहुत सी खुशियां लेकर आया है। आज आपके काम करने के अंदाज में तब्दीली आपके करियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाएगी। आज कारोबारी अफराद के लिए पैसे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आप लोगों की सरमायाकारी भी अच्छी रहेगी। शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से आज थोड़ा मोहतात रहने का दिन है। आज आपको किसी भी इंसान को अपने ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करने देना है। आज स्टूडेंट्स की खुद एतमादी में कमी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको काम करते रहना है। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज का दिन आपकी फैमिली के हिसाब से मिला जुला हुआ दिन होगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने पेंडिंग कामों को घर में कंप्लीट कर सकेंगे। आज के दिन लियो की पेशनगोई के हिसाब से प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर ब्राउन और लकी नंबर 3 है। वर्गो के आज के जायचे के हिसाब से आज का दिन कारोबारी अफराद के लिए खास होगा। आज किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपकी कंपनी की डील फाइनल हो सकती है। आज का दिन नौकरी पेशा अफराद के लिए मिला जुला हुआ दिन होगा। आज आपको ऑफिस में तमाम रुके हुए कामों को वक्त पे मुकम्मल करने की ज़रूरत होगी। आज आपकी फैमिली में खुशी का माहौल होगा। आप अपने घर वालों के साथ कोई छोटी सी पार्टी भी रख सकते हैं।
میرڈ خواتین کے حوالے سے آج ان کی دلچسپی گھر کے کاموں کی طرف زیادہ رہے گی۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے وہ اسٹوڈنٹس جو کھیل کود میں دلچسپی رکھتے ہیں، آج کا دن ان کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ کسی اسپورٹس اکیڈمی میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ آج کے دن ورگوں کی پیشن گوئی کے حساب سے اگر آپ کار خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سوچ لیجئے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر پرپل اور لکی نمبر 7 ہے۔ لیبرا کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج نوکری پیشہ افراد کو دفتر میں اپنی غلطی کو قبول کرنا ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ آج کے دن کاروباری افراد کو اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے پارٹنرز کے مشورے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس سے آپ کے فیوچر میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ شادی شدہ خواتین کو آج بات کرتے ہوئے احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے کوئی الفاظ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آج تھوڑا مشکل دن ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو پڑھائی کے معاملے میں آپ کے پیرنٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آج کے دن فیملی میں ایک سکون کا ماحول ہوگا۔ آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ڈنر یا لنچ کو انجوائے کر سکیں گے۔ آج کے دن لیبرا کی پیشن گوئی کے حساب سے جو آپ لوگوں کو صحت کے مسائل درپیش تھے، آج وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر گرے اور لکی نمبر 11 ہے۔ اسکارپیو کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج کاروباری افراد کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں شامل ہونے کا سوچ سکتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد کے آج تعلقات ان کے کلیگز کے ساتھ بہتر ہوں گے، جو ان کے کیریئر میں فائدہ دیں گے۔ آج کا دن آپ اپنے فیملی ممبرز کے کچھ مسائل حل کرتے ہوئے نکال سکتے ہیں۔ آج سماجی کاموں سے آپ کی عزت بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو کامرس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج ان کے اچھے ریزلٹس آنے کے چانسز ہیں۔ میرڈ خواتین کے حوالے سے آج دن مصروف ہو سکتا ہے۔ آج آپ کا دن بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے مصروف گزرے گا۔ آج کے دن اسکارپیو کی پیشن گوئی کے حساب سے آپ لوگوں کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر بلیک اور لکی نمبر 18 ہے۔ سیجیٹیریس کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج نوکری پیشہ افراد کو کوئی بھی فیصلہ اپنی سوچ سے لینا ہوگا۔ کسی اور کی طرف سے لیا گیا فیصلہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کے دن سیجیٹیریس کے وہ لوگ جو میوزک سے وابستہ ہیں، انہیں کسی ٹی وی شو میں گانے کی پیشکش مل سکتی ہے۔ آج کا دن کاروباری افراد کے لیے خوش ہونے کا دن ہے۔ کچھ اجتماعی کاموں کی وجہ سے آپ کا پروفٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کا دن فیملی میں آپ خوش رہیں گے۔ آپ کے کچھ مسائل آج خود بخود دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرڈ خواتین کے حوالے سے آج خوشی کا دن ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانے کا سوچ سکتی ہیں۔ آج کے دن سیجیٹیریس کی پیشن گوئی کے حساب سے آپ لوگوں کی کوئی رکی ہوئی رقم آپ کو واپس ملے گی۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر گولڈن اور لکی نمبر 23 ہے۔ کیپریکارن کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج کے دن میرڈ خواتین کو اپنے ارد گرد ہونے والے سرگرمیوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آج آپ کے کام کا کریڈٹ کوئی اور لے جا سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کو آج مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیت کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کاروباری افراد کے لیے آج کا دن ملا جلا ہوا ہوگا۔ آج آپ کو کوئی بھی انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آج کا دن ایک نارمل روٹین ڈے ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو پڑھائی میں آپ کے ٹیچرز کی مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ فیملی کے حوالے سے آج کا دن اچھا رہے گا۔ آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے فیوچر کو پلان کر سکیں گے۔ آج کے دن کیپریکارن کی پیشن گوئی کے حساب سے آپ لوگوں کا کوئی انٹرنیشنل سفر آج متوقع ہے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر وائٹ اور لکی نمبر 1 ہے۔ ایکویریس کے آج کے ذائچے کے حساب سے آج کا دن نوکری پیشہ افراد کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو آج کچھ اہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میرڈ خواتین کے حوالے سے آج آپ خود کو توانا محسوس کریں گی۔ آج آپ گھر کے بہت سے رکے ہوئے کاموں کو بھی کمپلیٹ کر سکیں گی۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آج ان کا مقصد کی طرف دماغ گامزن رہے گا۔ آج کے دن آپ کی توجہ پڑھائی کی طرف زیادہ رہے گی۔ آج کا دن فیملی کے حوالے سے ایک اچھا ماحول ہوگا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکیں گے۔ آج کے دن ایکویریس کی پیشن گوئی کے حساب سے جو لوگ جاب چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس کے لیے آج اچھا دن ہوگا۔ آج کے لیے آپ لوگوں کا لکی کلر ڈارک گرین اور لکی نمبر 2 ہے۔
स्पाइसेस के आज के जायचे के हिसाब से आज कारोबारी अफराद के सोचे हुए काम आसानी से मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग खुश रहेगा। आज का दिन स्टूडेंट्स के हवाले से उनका जहन किताबें पढ़ना पसंद करेगा। आज के दिन आप अपने टीचर्स के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकेंगे। शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से आज का दिन अच्छा होगा। आज आपको अपने हस्बैंड की तरफ से घर के कामों में भी ताउन हासिल रह सकेगा। आज के दिन वो लोग जो किसी अजनबी पे भरोसा कर रहे हैं, उन्हें एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आज आपकी फैमिली में एक मिला जुला हुआ माहौल होगा। आपके ताल्लुकात अपने बच्चों के साथ अच्छे होते हुए महसूस हो रहे हैं। आज के दिन पाइसेस की पेशन गोई के हिसाब से आप लोगों को अपनी सेहत के हवाले से परेशानी दूर हो जाएगी। आज के लिए आप लोगों का लकी कलर पीच और लकी नंबर 20 है।